Aux Émirats arabes unis, pas facile pour Sharjah d'exister entre Abu Dhabi, la capitale administrative, et Dubaï, la capitale économique. Avec ses 900 000 habitants, cette capitale d'un émirat le moins pourvu en gaz et en pétrole est à peine à 20 km de Dubaï. Sorte de banlieue dortoir, la ville avec son port et ses immeubles est tout de même plus traditionnelle et conservatrice, mais au charme historique certain. Du coup, elle a misé sur la culture, notamment avec ce festival de narration internationale, une situation qui n'a rien d'incongru. الشارقة تاريخيا هي أولى الإمارات التي تأسست فيها مكتبات وفيها صالونات للشعر وغيرها من مئات السنين يعني. فالشارقة هذا قدرها ومصيرها أن تصبح مكانا للثقافة. التراث الثقافي له اهتمام خاص بالشارقة، لذلك الشارقة هي يعني من المدن العربية القليلة التي بها معاهد للتراث. Et pour cette troisième édition, les organisateurs ont misé sur un classique, Les Mille et Une Nuits, qui a construit tellement d'imaginaires encore présents en Occident. ما أشير إليه أن ألف ليلة وليلة منذ القرن الثامن عشر ساهمت كثيرا في إعادة صياغة التشكيل الروائي والقصصي الفرنسي قبل الإنجليزي والألماني من خلال عدد من النصوص الأساسية، وأذكر من بينها تأثر مونتسكيو وتيوفيل غوتييه وفولتير وعشرات من الأدباء الذين ساهمت هذا النص الإبداعي الكبير ساهم في بناء الرواية والقصة من خلال عنصر أساسي وهو عنصر العجيب وعنصر الإغراء الشرقي في هذه النصوص، ولم يؤثر حتى في الرواية بل حتى في كثير من القصائد الشعرية الفرنسية منذ القرن التاسع عشر، واستمرت حتى القرن العشرين، حيث تطورت الآن ترجمة وترجمت ليس ألف ليلة وليلة لوحدها بل ترجمت كثير من النصوص الإبداعية العربية القديمة التي ساهمت في هذا التلاقح بين الشرق والغرب. Durant 3 jours, des conteurs d'Orient et du monde entier ont pu partager ces bouts d'histoire, qui vont de Sherazade à Haroun el-Rachid. Dans une enceinte où se côtoient les décors enfantins et les dernières technologies, les Mille et Une Nuits ont trouvé toute leur place, avec un but affiché, la transmission du patrimoine oral arabe. Pour certains, cela peut passer par les médias traditionnels. الراديو هو اللي يعطي خيال أوسع للناس أن تسمع وتفكر وتتخيل القصة. Autre moyen de redonner du punch à ces histoires, le théâtre y a sa place essentielle. C'est ce que fait Nemer Salamine, directeur de l'École internationale des contes et de la tradition orale de Sharjah. Cet acteur formé à Damas, mais aussi au Conservatoire national de Paris et de Madrid, y voit une possibilité de mettre du moderne dans l'ancien. Les êtres humains ont fait vivant ce qu'on veut. Donc si on a besoin de faire vivant ce livre, on le fait vivant. Si elle ne nous intéresse plus, on le tue sans problème. Même les classes, même l'information scientifique, les matières scolaires doivent être présentées comme un conte pour pouvoir arriver aux élèves. On a besoin du conte parce que la vie même c'est un conte, parce qu'il y a l'imagination, ce qu'on n'est pas. Tradition incroyable du monde arabe, le conte et la narration populaire font partie prenante de la société. التمثيل الذي وجد في ألف ليلة وليلة الآن نستعيده لنقرأ التاريخ الاجتماعي العربي، لأن التاريخ الاجتماعي العربي لا يقرأ متقطعا حتى وإن كان حاضرا، بل يقرأ في امتداده. حينما نتحدث عن بعض القضايا التي وجدت في عصور سابقة هي ما زالت حتى الآن، عن الظلم، عن القهر، عن الاستعباد، عن الفقر. أهم شيء كان بالنسبة لألف ليلة وليلة والسير والملاحم هو الحلقة، هي الثقافة الشعبية في الحلاقي، الرواة الشعبيين. للأسف الدول العربية والمسؤولين لم يهتموا بهم بالشكل الكبير. Un patrimoine qu'il convient de préserver afin de redonner à la littérature arabe ses lettres de noblesse.